अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अदालती कार्रवाई के साथ। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि आज साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद ने दलाइल दिए हैं। कहा कि आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट ही नहीं है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा कि APS पर दहशतगर्द हमला हुआ और 9 मई को एहतजाज हुआ, दोनों में फर्क क्या है? वकील ने कहा आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला दहशतगर्दी था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा आपके ये दलाइल केस के मेरिट से मुताल्लिक हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप अदालती फैसले तक अपने दलाइल महदूद रखें। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए। कहा कि आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट नहीं है। आर्मी एक्ट का इतलाक अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर होता है। APS पर दहशतगर्द हमला हुआ और 9 मई को एहतजाज हुआ, दोनों में क्या फ़र्क है? वकील ने कहा आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला दहशतगर्दी था। APS वाक़े के बाद 21वीं तरमीम की गई। हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है। 9 मई वालों का ट्रायल ज़रूर हो, लेकिन मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा आपके ये दलाइल केस के मेरिट से मुताल्लिक हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आप अदालती फैसले तक अपने दलाइल महदूद रखें। हमारे सामने भारतीय जासूस कलभूषण की मिसाल है। कलभूषण केस में सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही मुतासरा नहीं है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। और अमरीकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की तहकीकाती टीम ने तबाहशुदा तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। फेडरल एविएशन ने इंकशाफ किया है कि कंट्रोल टावर पर 2 के बजाय सिर्फ 1 आदमी मौजूद था जो कि हिदायत दे रहा था। दूसरी जानिब तैयारा हादसे से अमरीकी मुसाफिरों में खौफ फैल चुका है। फिजाई सफर से खदशात पैदा हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में NTSB ने कहा है कि तबाहशुदा तैयारे से मिलने वाले रिकॉर्ड्स लैब भिजवा दिए गए हैं। इन रिकॉर्ड्स का तज्जिया किया जा रहा है कि आया ये हादसा क्यों पेश आया, क्यों आर्मी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया जिससे 67 अफराद की जान चली गई। अमरीकी फेडरल एविएशन ने कहा है कि हादसे के वक्त सिर्फ एक कंट्रोलर काम कर रहा था। वो अकेला ही हेलीकॉप्टर और तैयारों को हिदायत दे रहा था। आमतौर पर ये काम 2 आदमी करते हैं। एयर कंट्रोल टावर में अमला मामूल से कम था। दूसरी जानिब रोनाल्ड रेगन नेशनल एयरपोर्ट के मुसाफिर खौफजदा हैं। कहते हैं हादसे के सदमे से निकलना आसान नहीं। चीनी सिफारतखाने ने तस्दीक की है कि अमरीकी तैयारे हादसे में 2 चीनी शहरी भी हलाक हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिजाई हादसे का जिम्मेदार बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया है। व्हाइट हाउस में खिताब में कहा कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस हादसे की जिम्मेदार हो सकती हैं। बेहतरीन निगाह रखने वालों को कुछ नजर नहीं आया। हेलीकॉप्टर अमले और कंट्रोल टावर के इकदाम पर सवाल उठा दिए। कहा हादसा रोका जा सकता था। और अमरीकी फ़िज़ाई हादसे में जान से जाने वालों में पाकिस्तानी खातून भी शामिल है। इसरा हुसैन रियासत के कैंसास के शहर वेजिटा में काम के सिलसिले में गई थी। वापसी पर ये नागाहानी आफत टूट पड़ी। इसरा हुसैन की हम्माद रजा से 2.5 बरस पहले शादी हुई थी। हादसे से 30 मिनट पहले इसरा ने शौहर को मैसेज किया कि तैयारा लैंड करने वाला है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अमरीकी फ़िज़ाई हादसे में जान से जाने वालों में पाकिस्तानी खातून भी शामिल हैं। इसरा हुसैन रियासत कैंसस के शहर विचोटा में काम के सिलसिले में गई थी। वापसी पर यह नागाहानी आफत टूट पड़ी। इसरा हुसैन की हम्माद रजा से सिर्फ 2.5 बरस पहले शादी हुई थी। आपको ये बता दें कि हादसे से 30 मिनट पहले इसरा की जानिब से शौहर को मैसेज किया गया था तैयारा लैंड करने वाला है। और निदाल न मिला मगर शोहरत मिल गई। रोशनियों के शहर में अमरीकी खातून ने रौनक लगा रखी है। जहां जाती हैं मरकज़े निगाह बन जाती हैं। और नीचे की दिलचस्प बातों और हरकतों से मीडिया और अवाम दोनों महजूज हो रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर सी पोर्ट के नजदीकी इलाकों तक अमरीकी खातून ने पूरा कराची देख लिया। रही सही कसर रिक्शे की सवारी ने पूरी कर दी। सहाफियों ने पूछा कहाँ जा रही हैं, कहाँ का ख्याल है। ओनीजा ने हैंड्स डाउन कहा, सहाफी हैंडसम समझे। इससे कबल फलाही इदारे से रवानगी के वक्त भी दिलचस्प मनाजिर देखने को मिले। किसी ने उनका ब्रीफ केस थाम रखा था तो कोई आगे पीछे हो रहा था। हुजूम खातून को किसी स्टेट गेस्ट वाला प्रोटोकॉल देते नजर आया। और लड़का भी साथ ले जाऊंगी और शहर भी ठीक करा के छोड़ूंगी। कराची में घूमती अमरीकी खातून ने बड़ा दावा कर दिया है। जोर दिया कि उन्हें जब निदाल पुकारा जाए क्योंकि उनकी निदाल अहमद से शादी हो चुकी है। मुतालबा तो गलत नहीं है। हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें $1 लाख दिए जाएं ताकि वो रियल एस्टेट का काम शुरू कर सकें। ये भी कहा कि इस हफ्ते के आखिर तक $20,000 दे दिए जाएं।
To Naidel Hamid. I'm Onaija Hamid. We are moving to Dubai very soon. This city will be reconstructed. It will be fixed up right away. I'm asking the government for $100K in my pockets so I could do real estate. My husband will own it in Karachi. We will not live here, but we will get this job done right away. I'm asking for $20K right away in my pockets at the end of this week. اور امریکہ سے کراچی آنے والی خاتون نے تمام اداروں کی ناک میں دم کر رکھا ہے. اس وقت کراچی میں کہاں موجود ہیں, کس طریقے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے اور کہاں منتقل کیا جا رہا ہے, نمائندہ بول نیوز خرم گلزار سے مزید جانتے ہیں. خرم, بتائیے گا اس وقت خاتون کہاں موجود ہے اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے بھی؟ جی بالکل, گزشتہ شام جب گارڈن کے اپارٹمنٹ سے خاتون ایک آن لائن ٹیکسی کر کے روانہ ہوئیں اور انہوں نے ٹیپو سلطان تھانے جانا تھا, لیکن وہ شارع فیصل پر ہی رک گئیں اور اس کے بعد کچھ دیر بعد وہاں سے پولیس ان کو ٹیپو سلطان تھانے لے گئی تھی. جب یہ سارا معاملہ ہوا اس کے بعد چھیپا فاؤنڈیشن کے جو سربراہ ہیں رمضان چھیپا, وہ ٹیپو سلطان تھانے پہنچے اور خاتون کو اپنے ساتھ چھیپا کے ہیڈ آفس لے آئے, جہاں خاتون نے رات گزاری, اطمینان سے ان کو یہاں پہ ناشتہ کرایا گیا. صبح ایک پریس کانفرنس رکھی گئی جس میں خاتون کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کر دیا کہ ان کو $100K جو ہے وہ ڈالر دیے جائیں. $20,000 وہ اپنے خرچے کے لیے رکھیں گے اور $80,000 انہوں نے کہا اس شہر پر تعمیر و ترقی کے لیے ان کا خرچ کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا. اس کے کچھ دیر کے بعد ہی خاتون کو یہاں سے دوبارہ جو ہے وہ ٹیپو سلطان تھانے منتقل کیا گیا, لیکن ٹیپو سلطان تھانے کے باہر ہی خاتون جو ہے وہ اتر گئیں اور ایک رکشے میں سوار ہو گئیں, جس کے بعد PSHS کے تقریباً گلیوں میں وہ گھومتی رہیں اور ان مختلف گیسٹ ہاؤسز میں جاتی رہیں. اور ان کا یہ دعویٰ بھی وہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ انہوں نے کہا کہ کسی ایک گیسٹ ہاؤس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ میری رنگ یہاں پر رہ گئی ہے اور مجھے وہ رنگ چاہیے. کہیں گیسٹ ہاؤس میں انہوں نے جا کے کہا کہ میرا یہاں پہ بکنگ ہے اور میں 2 مہینے پہلے بھی یہاں اسٹے کر کے جا چکی ہوں. تو مختلف گیسٹ ہاؤسز میں گئے, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ PSHS کے جو گیسٹ ہاؤس ہیں ان کے تمام گیسٹ ہاؤسز کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے انہوں نے گیسٹ ہاؤسز کو باہر سے بند کر دیا اور کسی بھی گیسٹ ہاؤس میں خاتون کے لیے کوئی کمرہ اویلیبل نہیں تھا. جس کے بعد جو چھیپا کے جو رضاکار تھے وہ واپس چھیپا کے ہیڈ آفس ان کو لے کے یہاں آئے. یہاں رمضان چھیپا, اب ان کی فرمائش سامنے یہ آئی کہ ان کو ایک برگر کھانا تھا, جس کے بعد خاتون کو اب یہاں سے قریبی غیر ملکی ریسٹورنٹ ہے وہاں لے کے گئے ہیں تاکہ ان کو برگر کھلایا جائے. رمضان چھیپا اور جن کے رضاکار ساتھ موجود ہیں. شہر کے مختلف علاقوں میں خاتون. بہت شکریہ خرم اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے راولپنڈی میں پاک فضائیہ کے زیر اہتمام نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ کیا. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی اس موقع پر موجود تھے. صدر مملکت کو تفصیلی بریفنگ میں بتایا گیا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پاکستان میں ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت کی بنیاد بننے کے لیے تیار ہے. پارک کا مقصد خلائی, سائبر, IT, مصنوعی ذہانت اور ایروسپیس میں نجی اور پبلک سیکٹر کے اداروں کو جوڑنا ہے. صدر مملکت نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں جدید ترین تکنیکی ماحولیاتی نظام کی تعریف کی. اپڈیٹ کریں گے آپ کو. لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کو شادرہ پل پر حادثہ ہوا ہے. 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں. حادثے کے باعث لاہور اور فیصل آباد کے درمیان ٹرین آپریشن معطل کر دیا گیا ہے. ریسکیو ٹیمیں اس وقت وہاں پر موجود ہیں. صورتحال کیا ہے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے علی رانا موجود ہیں. علی رانا, جائے وقوع کی اس وقت کی صورتحال بتائیے گا. میں اس وقت فیروز والا کے علاقہ شادرہ برکٹوں سٹاپ پہ موجود ہوں, جہاں پر 200 سال پرانا برطانیہ کے دور کا جو پل تھا ٹوٹنے سے جو ٹرین ہے وہ اس کی بوگیاں الٹ گئیں اور یہ الٹنے سے ابھی تک جو ہے کوئی بھی زخمی نہیں ہوا اور 1122 کی ٹیمیں بھی یہاں پہ موجود ہے. اور میں اس وقت اس جائے حادثہ پہ موجود ہوں. اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو ٹرین جو ہے وہ آپ کو اس کی بوگیاں الٹی ہوئی سامنے دکھائی بھی دے رہی ہیں. اور یہ حادثہ جو ہے یہ ریلوے حکام کی عدم توجہ کی وجہ سے پیش آیا ہے. یہاں کے علاقہ مکین ہیں, وہ بھی یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. ڈرائیور کی غفلت ہے, کافی دور سے جو بوگی ہے وہ نیچے اتر چکی, ٹائر جو ہے اس کا وہ پٹری سے اتر چکا تھا اور کافی لوگ جو علاقہ کے ہیں وہ ڈرائیور کو اشارے بھی کر رہے تھے, اس نے ٹرین نہیں روکی اور یہاں پر آ کے یہ حادثہ پیش آ گیا, بوگی الٹ گئی ہے. یہاں اگر یہ حادثہ پیش آیا ہے تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جگہ کو. بہت شکریہ آپ کا. اور کراچی شہر کی مصروف ترین علاقے صدر کو شارع فیصل سے ملانے والا راجہ غضنفر علی روڈ 2 ماہ سے زائد عرصے سے گٹر لائن ٹوٹنے کے باعث تباہی کا شکار ہے. مرمت کا کام ہوتا ہے, دوسرے دن پھر گٹر کا پانی سڑک کو جوہڑ بنا دیتا ہے. مزید احوال بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز غازی جھنڈیر. غازی, اپڈیٹ کیجیے گا.
जी बिल्कुल, मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। अभी हम यहाँ मौजूद हैं, ये सदर का राजा गजनफर अली रोड है, मेन रोड है सदर, जो कराची शहर का मसरूफ़ तरीन कारोबारी इलाका है उसका। ये सड़क शारा फैसल को सदर से मिलाती है। मेरा कैमरामैन अमजद शाह साहब अगर आपको दिखा सकें कि ये बहुत बड़ा गटर है, इसमें 2 से 4 दफ़ा अफराद गिर चुके हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, लेकिन 2 महीने से यहाँ पर गटर उबल रहे हैं और ये जो सड़क है बाज़ औक़ात तो पानी के तालाब या झील की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इस सड़क का काम शुरू तो किया गया है रिपेयरिंग का, लेकिन पानी फिर भी शाम को जब प्रेशर पड़ता है ट्रैफिक का और यहाँ पर जो लोगों की आमद रफ्त बढ़ती है तो पानी आ जाता है सड़क पे, और 2 महीने से ये सड़क बन नहीं पा रही। इसी तरह सदर की जो मुख्तलिफ दूसरी सड़कें हैं, ख़ास तौर पर जो सदर को कराची शहर के, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और जितना बड़ा शहर उतने ज्यादा मसाइल। कराची में सर्दी कम होते ही लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा है। गोधरा के मकीन 12 से 16 घंटे की गैर एलानिया बंदिश से परेशान है। तफसीलात बता रही हैं, वहीं पर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा मरियम हसन। जी मरियम। देखिए, हम गोधरा में मौजूद हैं और यहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो हैं शदीद कर्ब और अजियत का शिकार है। इस वक्त खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अम्मा, कितने घंटे की लोड शेडिंग आपके इलाके में हो रही है और फिर बिल कितना आ रहा है? लाइट नहीं होती है, 4-4 घंटे बाद आता है लाइट, तो 15-20 मिनट रुकता है और चले जाते हैं लाइट। हम इतने परेशान हैं, पानी का, गैस का, बिजली का, हम कहाँ जाए और बिल इतना आता है, हम कितनी परेशान है। इतना तो कारोबार भी हमारा नहीं है, हम 2 पैसे की मेहनत करने निकलते हैं। मैं अम्मा हूँ, स्कूल में चीजें लगाती हूँ। इस दौर में इतने ज्यादा बिल्स और जायद बिल्स जो हैं वो लोगों की जो है बिल्कुल कुव्वत से जो है बाहर हो चुके हैं और यही वजह है कि शहरी बहुत ज्यादा परेशान है और हुकाम बाला से अपील करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया चांद क्या, मरीख क्या, इससे भी आगे पहुंच रही है, लेकिन हमारे यहाँ गैस नहीं पहुंच रही है। क्वेटा के हसीन सयाहती मकाम ज़ियारत में गैस का कुछ अता पता नहीं है। अफसोस की बात यह है कि सख्त सर्दी में मामूलाते ज़िंदगी चलाने के लिए गाँव वालों को बेशकीमती सनोबर के जंगलात काटने पड़ते हैं। सुनते हैं ऐसे ही एक गाँव की कहानी, जानते हैं बोल के एंकर फैसल करीम की ज़ुबानी। जंगल से जो है हम लकड़ी ला रहे, जंगल को काट रहे, मजबूरी है हम लोगों का। जंगल तो बहुत पुराना है, ये लकड़ जो है सनोबर का है भाईजान, सनोबर के पहले हम लोग नहीं काटता था। अभी जो है हम लोगों का मजबूरी है, गैस नहीं है ना। जिस जंगल को काटने की चाचा शफी बात कर रहे हैं वो ज़ियारत के कदीम सनोबर के जंगलात, वही जंगलात जहां मुल्क भर से सयाह अपना वक्त बेहतरीन अंदाज में गुजारने आते, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि आसपास के छोटे छोटे गांव के रिहायशी किस मुश्किल के लाते हैं। कुछ लोग गद्दों पे लाते हैं, कुछ लोग गाड़ियों में लाते हैं। बहुत मुश्किल से हमारा गुजारा यहाँ पे होता है। लकड़ी आग में जलती है तभी पेट की आग बुझ पाती है। खाना पकाने से लेकर कमरा गर्म रखने तक गांव वाले ये बेशकीमती लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ऐसा नहीं कि गांव वालों तक गैस कभी पहुंची ही नहीं। गैस 2008 से गई फिर नहीं आई। गैस मीटर इस वक्त से लगे हुए हैं, गैस बिल्कुल भी नहीं है। 2008 में जब जलजला हुआ था इसके 3 या 4 महीने तक गैस आई, उसके बाद हमने गैस हीटर को जलाने के लिए कभी तीली नहीं जलाई। मीटर इसी तरह लगे हुए हैं। गैस नहीं आ रहे, खाली बिल आ रहे ना, मीटर लेने खाली पड़े हुए हैं। बिल तो अभी लाखों में आ रहा है। गैस तो बिल्कुल तकरीबन 2018 से मुकम्मल गैस बंद है, गैस नहीं आ रहा है। यहाँ गैस की लाइन भी है, गैस के बिल भी आते हैं। गैस किसी साल आती भी थी, लेकिन अब तभी आती है जब कोई बड़ा यहाँ आता है। जैसे अभी 25 दिसंबर गुजरा है, 25 दिसंबर पे यहाँ पे सरफराज बुख्ती आए तो गैस कहाँ से आ गया? जब वो आए थे तो गैस भी आया था, बिजली भी आई थी, ज़ियारत अमेरिका बन गया था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। उनके जाने के बाद ही सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी। इससे ईंधन जलेगा तो इनके घर का चूल्हा जलेगा, और इनके घर का चूल्हा जलेगा तभी इनकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। हुक्काम वाला से दरखास्त है कि वो ना सिर्फ इन सयाहती मराकज़ पे अपनी तवज्जो मरकूज़ करें, बल्कि यहाँ पे मौजूद जो लोग सदियों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी ज़िंदगी को अजीरन होने से बचाएं। मीटर में गैस दे दें, लकड़ियाँ बचा लें, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ कर लें। सैयद फैसल करीम, ज़ियारत, कवास।
دیگر خبریں شامل کریں گے۔ اسرائیلی قید سے آزادی پانے والے 110 قیدی مغربی کنارے پہنچ چکے ہیں۔ شاندار روایتی استقبال کیا گیا، بھرپور انداز میں جشن منایا گیا۔ انروا نے کہا ہے کہ اسرائیلی پابندی کے باوجود مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں امدادی آپریشن جاری رہے گا۔ اسرائیلی فوج نے جنین میں تازہ کارروائی کے دوران مزید 2 فلسطینی شہید کر دیے۔ فلسطین میں جشن۔ اسرائیل کی قید سے رہائی پانے والے 110 افراد ریڈ کراس بسوں میں جب مغربی کنارے پہنچے، شاندار روایتی استقبال ہوا۔ خواتین نے روایتی ملبوسات میں رہائی پانے والوں کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر اسرائیلی فوج کی بلٹ فائرنگ سے 14 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ حماس نے بھی گزشتہ روز 3 اسرائیلی اور 5 تھائی قیدی رہا کیے۔ امدادی ایجنسی انروا نے کہا ہے کہ اسرائیلی پابندی کے باوجود مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں آپریشن جاری رکھیں گے۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے کہا ہے کہ 2500 بچوں کو علاج کے لیے غزہ سے فوراً منتقل کرنا ہوگا۔ اسرائیل نے جنین میں کارروائی کے دوران مزید 2 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ بات کریں گے موسم کی۔ گلگت بلتستان بدستور شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ گلگت بلتستان کے موسم کا احوال جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے ندیم خان سے۔ ندیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ گلگت بلتستان کے اگر آج کے موسم کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں سمیت میدانی علاقے بدستور شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ گلگت بلتستان کے جو شہری علاقے ہیں یہاں پہ بھی صبح سے ہی بادل چھائے ہوئے ہیں، جبکہ بالائی علاقوں میں گزشتہ 3 روز سے وقفے پر پہاڑوں پر جو ہے برف باری اور بارش کا سلسلہ جاری ہے اور موسم جو ہے وہ نہایت سرد ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ شدید سردی کی وجہ سے ندی، نالے اور جھیلیں جو ہیں وہ مکمل طور پر منجمد ہو چکی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے گلگت بلتستان کا موسم جو ہے وہ صاف رہے گا، مگر بالائی علاقوں میں موسم جو ہے۔ بہت شکریہ ندیم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور بلیک پینتھر اور کریڈ جیسی فلموں کے خالق کا ایک اور شاہکار جدید 21ویں صدی میں 19ویں صدی کے امریکہ کی ایکشن سے بھرپور داستان سنرز کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے۔ فلم 18 اپریل کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ وزٹ کیجیے bolnews.com اور رہیے بول کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔